फार्मासिस्ट से इनकी पोस्टें हैं हमारे पास टोटल 50 पोस्टें हैं, जबकि इनका डिमांड है 600 पोस्टों का। अभी हमने बजट में कुछ पोस्टें रखी हैं और मैंने सीएम साहब से भी इनका फार्मासिस्ट का मुलाकात भी कराया और बातचीत भी हुआ कि हमने कहा हम पोस्टें देंगे, जब अभी हमारे पास पोस्टें आएंगी तो हम पोस्टें देंगे। मैंने यही इनको कहा है कि हमारे पास जो पोस्टें हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन में दे देंगे। वो जब अभी हमने भेजा है, लेटर भेजा है पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप इसको वो कर दे तरीक़ाकार जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है। वो लिहाजा कहता है कि अभी तक वो एजुकेशन वगैरह के चल रहा है, तो फार्मासिस्ट का भी यही बात। दूसरे सना साहब ने जैसे कहा था कि दवाइयों का जो परचेजिंग का मसला जो था, ये बिल्कुल एक अहम मसला था। इस पे हम लोगों ने ये किया है, पिछले गवर्नमेंटों ने जो दवाइयाँ लाए हैं थोक के हिसाब से लाए हैं, लोकल कंपनियों से वो किया है। काफ़ी दवाइयाँ जो सारे लोकल दवाइयाँ अभी भी हमारे स्टोर रूम में इतने दवाइयाँ पड़े हुए हैं कि इस्तेमाल के नहीं है। हमने ये किया है कि तमाम अस्पतालों और डॉक्टरों को बुलाया है, उनसे हमने मशवरा लिया है कि आप लोग अपना लिस्ट बना के दे दें, हम उसी के मुताबिक करेंगे। अभी हमने ये किया है कि जून आ गया था तो हमने पैसे सरेंडर किए, उसके बाद ही हमने कहा कि अभी मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी होंगी हम उन्हीं कंपनियों को देंगे, न कि लोकल कंपनियां तो ला रहे हैं, जल्दी में लाएंगे, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों में हमें टाइम लगेगा। उसमें हमने आर्डर वो कर दिया है इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि ये था पिछले दफ़ा अभी 2-3 कंपनियों का अभी तक उनका रिपोर्ट आया है कि वो 2 नंबर की दवाइयाँ हैं। सारा आप आए, मैं MST गया खुद, हमारा MST इस टाइम भी भरा हुआ है जो कि हमारे इस्तेमाल का नहीं है। हमने ये डॉक्टरों का वो किया है, तमाम डॉक्टरों से लिया है। दूसरा इस दफ़ा हमने ये किया है कि तमाम डिस्ट्रिक्टों का अपना बजट रखा है, DHO का अपना है, MS का अपना है जो अपना परचेजिंग करेगा, RHC तक तहसील हेडक्वार्टर वो हर कोई अपना परचेजिंग करेगा, उसी के मुताबिक वो दवाइयों का डिमांड उसी इलाके के मुताबिक वो करेगा। उसमें एक कमेटी होगी जिसमें DC भी है, DHO भी है और हमारे MST के भी हो। परचेजिंग अभी हमने उनका बजट भी अलग है। पहले एक MST पूरे बलूचिस्तान में यही होता था कि MST ऐसे करें, इसी चीज़ को हमने MST से निकाल दिया। हमने तमाम डिस्ट्रिक्टों का उसका बजट है, अलहदा है। RHC तक, RHC में पहले एक अगर उसको एक पेंसिल की ज़रूरत होती वो उसके पास कुछ नहीं था। नहीं, हमने इस दफ़ा ये किया है कि RHC का अपना बजट होगा, अपना डॉक्टर होगा, अपना जो भी अस्पताल का डिमांड है उसी के मुताबिक देगा। उसमें वो डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनेगी जैसे पिछले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंटों में बनी है। हमने एक MST से निकाल के इसको हर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है। तो इस दफ़ा हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों से दवाइयाँ मंगवाएं, इंशाल्लाह जो दवाई आएगा सही आएगा इंशाल्लाह। जी नसीबुल्लाह मरी साहब, आप कह रहे हैं कि स्टोर 2 नंबर दवाइयों से भरे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि स्टोर 2 नंबर दवाइयों से भरे हुए हैं, तो ये जिन लोगों ने अवाम का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा ज़ाया किया उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं? इसमें हमने एक किया है, वो जो कंपनी है एक कराची का, हमने उसको चिट्ठी भी लिखा है, मैंने खुद बात भी किया है क्योंकि उसका था कोई 11 करोड़ रुपए का, उसका इंक्वायरी कमेटी भी बिठाया है। अभी मैंने 4-5 दिन पहले मैंने कहा अगर आप आ रहे हो हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं करो तो मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर हम आएंगे तो हम इसको क्लियर कर देंगे। मैंने कहा क्योंकि आपकी कंपनी, उसने कहा हमने नहीं उठाया, किसी और ने उठाया। हमने कहा हम जिम्मेदार नहीं है, जो आपका कंपनी है हम कंपनी जिम्मेदार है, जो कंपनी ने दवाई दी है आपके कंपनी से दवाई आया है, दवाई 2 नंबर है, उस पर एक कमेटी बनी है, हमने चिट्ठी भी लिखा है। अगर हमने कहा आप नहीं आए हो तो हम आपके खिलाफ FIR भी कर देंगे और आपके कंपनी पे भी वो पाबंदी लगा देंगे। इस पर जितना स्ट्रिक्टली एक्शन हो सके तवज्जो दे दे। असम्बली के बाहर गेट पर बहुत सारे हमारे फार्मासिस्ट एहतजाज पर है, जुलूस है उनका। मिनिस्टर साहब आप जाए उनके पास, उन्हें तसल्ली दे दे, उन्हें बुलाए, यहाँ पे बातचीत करें। नौजवान है वहाँ बैठे हुए, कितने दिन से उनका कैंप लगा हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि आप कमेटी बनाए, मिनिस्टर साहब जाए उनके पास। नहीं सर, मेरे लिए जाने के लिए कोई मसला नहीं, मैं पहले भी उनसे, अभी उनका ये आया हुआ है मेरे पास इस टाइम, वो कहते हैं हमें 600, जब पोस्टें हमारे पास 50 है तो मैं 600 कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे जेब में रुपए 50 हो, मैं खर्चा 600 का कैसे कर सकता?
ہم کیے گئے تھے. میرے منسٹر صاحب سے آپ کی توسط سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کیا یہ ساری جو ان میں انوالو تھے جو چاہے سپلائر ہوں یا دوسرے لوگوں, کیا ان کا آپ نے نیب کو کوئی کیس بھیجا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی وہ کرے پکڑ دکڑ؟ دوسری بات منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں کے حوالے سے, منسٹر صاحب دوائیاں کب آئیں گی؟ زندہ رہنے کے لیے تو وہ والی میڈیسن نہیں ہے, انجیکشن تو آپ بھجوا دیں, شاید کوئی لوگ سکھ کا سانس لے سکیں. ہاسپٹلوں میں انجیکشن تک نہیں ہے. نہیں, اس کی منسٹر نے یقین. یہاں سے دو بندے کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہے. جس طرح انجینئرز کے حوالے سے کمیٹی بنی ہے اس کا حصہ نہیں ہے. فارماسسٹ کے حوالے سے تو جناب والا ہم احتجاج ختم کروانے بھی نہیں جائیں گے. وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی اور ہمارے بچے ہیں. ہم ویسے ان کے پاس جائیں گے ان کے کیمپوں میں, لیکن وہ ان کا احتجاج ختم کروانے کے لیے حکومت جائے اور حکومت کی وہ کمیٹیاں جائیں. ہمیں تکلیف کر کے آئندہ کسی جب تک ہمارے لوگ ہیں, وہ آواز دے کر آئے, ہم یہاں خاموش پہ بیٹھے ہوئے, پھر ہماری نمائندگی کا کیا فائدہ ہے؟ کہ ہم ان کے پاس جا نہیں سکتے. آپ لوگ مجھے بات کرنے دیں گے تو جائے نا, منسٹر صاحبان کو بھیج دیں ان کے پاس. آپ سب مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے تو پھر میں کیا رولنگ دوں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایس سی کے چیئرمین جو ہے میرے ساتھی اختر لانگو کے پاس ہے, اس کمیٹی میں بھی ممبر ہوں. ساتھیوں نے کہا کہ جہاں پہ بھی کوئی بد نظمی ہوئی ہے, irregularities ہوئی ہے, آپ کائنڈلی اسے جو ہے مطلب پچھلے ادوار میں جتنے بھی ہوئے ہیں آپ ان کو کال کر دیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جناب اسپیکر, میں مختصراً اس لیے کہوں گا کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اپوزیشن کوئی پوائنٹ آؤٹ ریز کرتا ہے, وہ حکومت کی نوٹس میں لاتے ہیں اور حکومت اس پہ اپنا نظر دیتے ہیں اور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, اور جو بھی اس سے پہلے کارروائی ہوئے ہے اس پہ وہ اپنے اپوزیشن ساتھیوں کو ہاؤس کو بتا دیتے ہیں. جس طرح آج بھی وہ ظہور بلیجی صاحب نے بھی, انجینئر صاحب نے بھی ڈیٹیل میں ان کو بتا دیا, تو ہوتا یہی پہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے پچھلے ہفتے کو یہاں پہ کوئٹہ میں ایک ہاسپیٹل میں, سرکاری ہاسپیٹلز میں بتا رہا ہوں, ہمارے منسٹر صاحب جو ہے اس وقت نہیں تھے یہاں پہ, اسلام آباد میں تھے. ہوا یہ کہ ایک آن سروس پولیس فوجی سپاہی وہ وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں بلاتا ہے, کہتے لالا اس کو چیک کر لے, اس ہماری مریض کو. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لالا تمہارے باپ, لالا تمہارے فلاں, تمہارے فلانی, مجھے کیوں لالا بول رہے, میں ڈاکٹر ہوں. اسی پہ تو میں ہوتا ہے. 3 آدمی پیرامیڈکس, ڈاکٹرز, فلاں 3 آدمی اس وقت ایڈمٹ بھی کرتا ہے, اس کو جو ہے مطلب زدوکوب کرتا ہے اور اس تھپڑ بھی مارتا ہے اس کو, اور اسی اسنا میں پولیس کے حوالے کر کے جو ہے خود روڈوں پہ نکل آتے ہیں. روڈ پہ نکل آ کے جو ہے مطلب کہتے کیا ہے کہ ناکام صوبائی حکومت مرد آباد, ناکام صوبائی حکومت. میں نے کہا یہ دیکھو, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اس پہ جو ہے جب میں نے محکمے سے پوچھا, محکمے نے کہا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ایکشن پہ اس کے بعد اگر وہ بلیک میلنگ پہ جائے کہ بھئی ہم ہڑتال نہیں کریں گے, ہمیں سیکورٹی مہیا نہیں ہے, کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈے, تو یہ ایک بلیک میلنگ ہوگا. کائنڈلی اس طرح نہیں ہے. ڈاکٹرز جو بھی وہاں پہ, جو بھی انجینئرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے, پیرامیڈکس بیٹھے ہوئے, جو بھی وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے اپنے دوست ہیں, وہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں. کیا پتہ کہ وہ سب ان کی اکثریت جو ہے ہمارے حکومتی لوگوں کے رشتہ دار نکلے ہو, کیا پتہ آپ کو کیا اس میں. تو اس لیے کوشش ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ خدا را ہم ہر مسئلے کے ڈیپتھ پر جائیں. ہم حکومت کی مجبوریوں کو بھی دیکھیں, ہم ایکٹ کو بھی دیکھیں, ہم رول اینڈ ریگولیشن کو بھی دیکھیں, تب جا کر ہم کسی نتیجے پہ صحیح معنوں میں پہنچ سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے حکومتی جتنے بھی اسٹاف ہے وہ ہر دن جو ہے اس بات پہ آ جائے کہ ایکٹ کو بھی وائلیٹ کر لے
यहाँ पे जो है मतलब रूल रेगुलेशन को भी वायलेट कर ले, वो जाके जो है हड़ताल भी कर ले, एसेंशियल सर्विसेज भी है, एक्ट भी पास हुआ है, और हमारे अपोजिशन के साथी वो खड़े होकर उनका साथ दे दे कि भाई वो, तो थोड़ा सा हमें भी, आपको, हमें सबको जो है करना चाहिए कि हम उस रूल को फॉलो करें, उस एक्ट को फॉलो करें, अपनी मजबूरियों को भी देख ले। कल ऐसा ना हो कि हर एक का यही रवैया बने कि वो आके जो है मतलब यहाँ पे स्ट्राइक करते रहे। तो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अब्दुल खालिक हज़ारा साहब। जी, ये बाहर जो एहतजाज पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी करके इनके लिए हुकूमती अराकीन से और अपोजिशन से आप सना साहब उसमें आप लोग कायम नहीं होते। जी, यहाँ से दो अराकीन चले जाकर उनसे बात। सर, हुकूमत जब कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनके मसले हल किए तो खुद जाके उनको सेटिस्फाई करें नहीं। जी, ऑर्डर इन द हाउस। मोहतरमा बुशरा रिंद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए QDA